Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Sayyiduna Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu tawi kiku mertelaken Gusti kita rupane Umar, Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ing karamatihi kusna saking pira-pira kramate utawa kemulyaane Sayyidina Umar. Mautawi barang akhrajahu ingkang ngriwayataken hu ing Mas sapa Ibnu Abi Dunya fi Kitabil Kuburi dalam kitab kang mertelaken alam kubur. Ana Umar ibnul Khattab saking Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Annahu temen setuhune Sayyidina Umar marra iku lewatan sapa Sayyidina Umar bil Baqi'i kelawan pekuburan Baqi. Faqala mangkono ngendika sapa Sayyidina Umar ndikane assalamualaikum ya ahlal kubur. Tai keselamatan iku alaikum muga tetep ing atase sira kabeh ya ahlal kubur. Penduduk kuburan. Ikhbarun ma indana. Utawi iki ku pengendikan assalamualaikum ya ahlal kubur iku ikhbaru ma ngabaraken barang indana kang ing dalem sanding kita. Bayane ma yen inna nisaakum ing temen setuhune pira-pira bojo adone sira kabeh iku kot tazawwajna iku teman-teman wis padha rabi sapa nisa. Wa diyarakum lan temen sedune pira-pira omahe ro kabeh iku kot sukinat teman-teman wis den panggoni apa diyar. Wa amwalakum lan temen sedune pira-pira bondo ro kabeh iku kot furriqat teman-teman wis den bagi apa amwal. Fa'ajabahu mangkono lin jawabi hu ing mangkono Sayyidina Umar sapa hatif sapa swara tanpa rupa. Ya Umar he Sayyidina Umar ibnul Khattab ikhbaru ma indana. Ikhbaru ma iku ngabaraken barang indana kang dalam sandinging kita. Mau tai barang kodamna ingkang wis nglakoni sapa kita ing ma iku faqat wajadnahu mongko teman-teman wis nemu sapa kita hu ing ma kodamna. Wa malan utai barang fakna ingkang wis paring nafkah kita ing ma iku faqat robahna teman-teman wis bathi sapa kita hu ing ma. Wa mautai barang khalafna ingkang wis ninggal sapa kita ing ma iku faqat khasirna mengko teman-teman wis rugi sapa kita hu ing ma. Wa akhrajalan ngetaken sapa Ibnu Asakir an Yahya bin Ayyub al-Khuzai. Kala ngendika sapa Yahya ngendikane sami itu midanget sapa ingsun. Anna Umar ing temen sunni Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Dhaba iku budalan sapa Sayyidina Umar ila qabrin
ila qabri syabin maring kuburane wong nom. Panadahu mongko nuli undang-undang sapa Sayyidina Umar hu ing syabin, ya fulan fulan, waliman khofa maqama rabbih jannatan, waliman lan iku kedue sapa khofa ingkang kuatir sapa man maqama rabbih ing panggonane pangerane man, jannatani utawi swarga loro ya. Fajabahu mengkono linjabihu ing mengkono Sayyidina Umar sapa al-fata sapa wong nom min dakhilil kubri saking jero kuburan. Jawabine ya Umar Sayyidina Umar iku qad a'tani hima, qad a'ta teman-teman wis paring ni ingsun hima ing jannatani sapa Rabbi sapa pangeran ingsun fil jannati dalam swarga. Marrataini ulun jawab kelawan rong ambalan. Kala ndika sapa At-Taj As-Subki, sapa Imam At-Taj As-Subki. Wa min halan iku saking karamatuhu. Ala yati amiril mu'minin, utawi dawuh ala yati amiril mu'minin. Ala yati amiril mu'minin iku tetep kedue kekuasaane amirul mu'minin rupane Umar, Sayyidina Umar Al-Faruq, alladzi utawi perkara kala ingkang wis ngendika fihi dalem alladzi sapa an-nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piye pengendikan apa laqad kana fi man qablakum nasun, laqad kana yakti teman-teman ono iku fi man ing dalem wong qablakum kang ing dalem sadurunge sira kabeh sapa nasun menungso muhaddatsuna ingkang den nyaraken kabeh. Iyaku mongko lamun ana iku fi umatin dalam umat ingsun sapa ahadun wong suci. Ya fa innahu mongko sedune ahad iku Umar iku ya Sayyidina Umar. Isatu Sariyah bin Zunaim bin Zunaim utawi iki iku kisatu Sariyah iku ceritane Sariyah bin Zunaim al-Khalaji ya. Kana ono sapa Umar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kata amaro iku teman-teman perintah sapa Sayyidina Umar sariyatan ing peperangan ala jaisin ing atasing bala tentara min juyusil muslimina saking pira-pira tentarane wong muslimin. Wajahazahum lan nyawisaken sapa mengkono Sayyidina Umar hu ing mengkono sariyah ala biladi Farisa ing atase negara Persia. Fastadda mongko nuli abot ala askarihi ing atase prajurit Sayyidina Umar opal halu tingkah ala babin ing atase ala babi Nahawinda ing atase pintune tanah Nahawinda. Wa utai mengkono Sayyidina Umar iku yahsuruha iku ngepung sapa Sayyidina Umar ha ing Nahawinda. Wa kasurat lan dadi akeh apa jumu'ul a'dai apa kumpulaning pira-pira musuh. Wa kadalan parek-parek sopal muslimuna pira-pira wong Islam iku yan harimuna iku padha keplayu sapa mengkonal muslimun. Wa Umar halu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu iku bil Madinati kelawan kota Madinah. Fasaida mengkono limunggah sapa Sayyidina Umar al mimbar ing mimbar.
wa khotobalan pidato sapa Sayyidina Umar semasta ghosya mengkonuli kari amrih pitulungan sapa Sayyidina Umar fi asna'i khutbatihi ing dalam tengah-tengah khutbah Sayyidina Umar istighosa utawa njaluk pitulungan bi a'la sautihi lawan luwih banter-bantere suarane Sayyidina Umar. Piye undang-undang mau ya Sariyatu al-jabala ya Sariyatu bolo tentara al-jabala munggah sira ing gunung al-jabala munggah sira ing gunung. Man utai sapane wong iku istar iku amrih mangun sapa man adziba ing macan. Amrih mangun al-ghanama ing wedhus. Faqad zalama mongko teman-teman zalim sapa man. Fa asma mongko nuli amrih ngrungokno sapa Allah Gusti Allah Azza wa Jalla. Amrih ngrungokaken sariatan ing rombongan prajurit wajuyu sahulan piro-piro bala tentarane Sayyidina Umar ajma'ina halis kabehane wahum utai mengkono sariyah lan juyus iku ala babina Hawinda iku ngatasi lawange tanah Nahawinda. Amrih ngrungokaken sauta Umar ing suarane Sayyidina Umar. Ala jauh mengkono li padha ngungsi sapa mengkono sariyah lan juyus ilal jabali maring mengkono gunung. Wa qalu lan padha ngendikan sapa mengkono sariyah lan juyus hadza utawi ikilah saut iku sautu Amirul Mukminina iku suarane Amirul Mukminin. Fana jauh mongkonuli podo selamat sapa sariyah lan juyus. Antasaru lan podo menang sapa mongkono sariyah lan juyus. Hadza utawi kila al-madhkur minal qissah iku mulakhisuha iku dadi ringkesane mengkono kisah. Yang kedua menceritakan karomai keramati Sayyidina Umar, salah satu Amirul Mukminin ya. Pengganti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keramat-keramate Sayyidina Umar seperti yang diceritakan oleh Imam Ibnu Abid Dunya dalam kitab yang menjelaskan alam kubur, yaitu Sayyidina Umar mampu berkomunikasi dengan ahlul kubur. Insyaallah kula gadah guru, gadah termasuk syekhun min masyayikhi Sarang Rembang. Sebab zaman kula teng Sarang itu pondok pesantren ada 5. Pondok pesantren Al-Anwar, pondok pesantren Mus, Ma'hadil Ulum Asy'ariyah, ada pondok pesantren Mis, Ma'hadul Ilmi Asy'ari, Mis. Kemudian ada pesantren Al-Amin, ada pondok pesantren lagi PMH. Yang kesemuanya itu masih ada kaitan saudara. Nah, salah satu muassis atau pengasuh pondok pesantren itu ada yang bernama Mbah Umar. Mbah Umar.
Masya Allah niki piyantune nggih mirip-mirip Sayyidina Umar ngeten niki. Tidak ada santri yang enggak takut ketika lewat di depan dalam beliau. Insyaallah rata-rata wedi. Wedine bukan karena apa-apa ya, karena memang berwibawa orangnya. Piyantune gede dhuwur. Piyantune gede dhuwur. Nek ngendikan ya suarane mantep. Terus dan beliau menurut cerita yang pernah saya dengar waktu di pondok, mampu berkomunikasi dengan ahli kubur. Bahkan ada salah satu waliyun min auliyaillah yang dimakamkan di sebuah desa sebelum Sarang. Kalau dari sini ya sebelum desa Sarang itu. Ada wali yang ditemukan oleh beliau, oleh Mbah Umar nih. Jadi setelah melakukan beberapa riyadhah, beliau mampu berkomunikasi dengan orang yang berada di dalam kuburan itu, sehingga diyakini oleh beliau dan masyarakat sekitar bahwa yang di kuburan itu adalah termasuk hamba Allah yang soleh atau waliyun min auliyaillah. Sampai saiki rame diziarahi. Nah, lah Sayyidina Umar Amirul Mukminin radhiyallahu anhu niku nggih ngoten. Beliau mampu berkomunikasi ketika suatu saat ziarah di Taman Makam Baqi. Baqi itu tempat ribuan para syuhada, ribuan para sahabat Nabi yang dikubur di situ. Termasuk keluarga besar Nabi juga dikubur di situ. Di dalamnya ada Sayyidah Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, dan banyak istri-istri Nabi yang dimakamkan di situ, seperti Zainab, Hindun dan lain sebagainya. Hanya Sayyidah Khadijah yang dimakamkan di Ma'la. Ma'la itu di Mekah, tidak di Madinah. Nah, di Taman Makam Baqi ketika Sayyidina Umar ziarah, Sayyidina Umar salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Semoga keselamatan selalu tersampaikan kepadamu, wahai penduduk kuburan. Sampai saiki syariat itu disunahkan ketika kita lewat kuburan membaca salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat inna insyaallah bikum lahikun. Artinya napa? Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa ya ahlal kubur, assalamualaikum. Mudah-mudahan selamat kabeh. Inna insyaallah bikum lahikun. Insyaallah suatu saat kita ketemu. Dadi aja guyu-guyu ya. Dadi ketika lewat kuburan ngono ya bahasa Arab keneng apik, bahasa Jawa ya keneng enggak apa-apa. Assalamualaikum, woi penduduk kuburan. Insyaallah kapan-kapan ketemu, Bro. Ya artinya kan seperti itu. Ya, insyaallah kapan-kapan ketemu, cepat atau lambat. Karena penduduk kuburan ya sama seperti ketika kita hidup di dunia. Mereka akan saling mengenal orang-orang yang dia kenal ketika hidup di alam dunia. Sampai
di rumahnya masing-masing dikubur nang desane dhewe-dhewe kono. Nek pancen keluargane nang kono kaya ketemu nang kono. Nggih. Temu. Nggih. Itu sampean nembe teko nang kuburan kaya bapake, mbae, buyute sing wis padha ninggal ya nemoni silaturahmi. Piye kabare Le? Penak to? Penak apa Mbah? Oh, aku dikepruki terus iki nang malaikat mungkar. Akhire ya salah mulai. Biyen kon jamaah angel kon salat malah tur. Oh, iki dikepruki ya ngono. Resiko. Yes. Lah ini Sayyidina Umar pun seperti itu. Ikhbaru ma indana, kata beliau. Saya hanya sekedar mengabarkan wahai alil kubur. Inna nisa'akum qad tazawwajna. Iki mbok guyon mbok apa mbok serius ora ngerti. Tapi nek bahasane iki bahasa ya kaya semacam apa ya? Masalahnya ngendikane ngono sih. Inna nisa'akum qad tazawwajna. Kowe penduduk kubur. Nggih. Piye kabarmu? Sekedar ngabarno ya aku ya. Bojomu lho wis rabi meneh. Lho, ya inna nisaakum qad tazawwajna. Nggih. Bojomu lho malah wis rabi meneh, oleh duda meneh. Ya piye to? Wa amwalakum wa diyarakum qad sukinat. Omahmu sing mbok gawe karo duit sing mbok golek awan bengi susure ndas dadi sikil-sikil dadi endas. Saiki lho di nggoni bojo nom. Jajal sakit ora dikabari kaya ngono ki. Iya. Wa amwalakum qad furiqat, bondomu lho sing sak mambrah-mambrah kae entek wisan dibagi nang ahli waris. Malah ahli warismu ya kurang ajar kok. Ahli warismu ku barang dikai bondo malah nggo main, nggo judi, masang togel kok. Lah kowe yo ngono ngesuk. Mulane apa ya? Ya berharap nek iso matine keri aja mati dhisik. Sama nek omah-omah berharap matine keri. Sing lanang ya berharap sing wedok sing ndang mati dhisik. Sing wedok berharap sing lanang ndang sing mati dhisik. Mergo sakit ati engko. Nang kuburan ki iso ngrasake sakit, ming bedane kita tidak bisa melihat ahli kubur, ahli kubur bisa melihat kita. Bisa melihat keseharian. Bahkan ketika jenengan lewat nang kuburan ya iso ndelok. Bayangno. Nek sing suami meninggal dulu coba. Suami meninggal dulu, ninggal bojo isih nom, bondone akeh. Sawahe mambrah-mambrah, mobile akeh. Begitu sampean mati dhisik dikubur nang margodadi kono. Ya ora suwi wong bojone isih ayu, bondone akeh, mobile akeh, bandane akeh. Tinggal mati sampean. Ya paling 3 bulan lah, 3 bulan atau 3 kali persucian atau 100 hari. Begitu 100 hari utawa gedene wis bar nyatus dina rabi meneh. Bojomu sing isih ayu rabi meneh. Begitu rabi itu yang jenengane bojo anyar kan ya jalan-jalan ngene mboten. Bojo anyar ngejaki jalan-jalan. Ya, orang ngejai jalan-jalan, wong anu mobil eneng apa eneng numpak mobil. Begitu numpak mobil lewat nang kuburan. Ya. Ngono ya sing mantanmu iku ya nakal kok, bel mas. Ya. Lewat kuburan umawi kon ngebel jajal. Bel mas. Ngopo emang eneng sapa kok ngebel? Nang kene iki eneng bojoku Mas Mien. Jajal. Din. Nah, kowe sing wis mati dhisik weruh kowe ding. Kowe sing wis mati dhisik weruh. Weruh mobilmu lewat. Nggih. Bareng weruh mobilmu lewat dideleng jerone mantan bojomu karo bojo anyar.
mawi ngebel sisan. Ya, ajal. Sakit hati ora sampean? Kurang ajar kae. Aku sing susah payah tuku mobil. Malah saiki napa? Ditumpaki bojo anyar. Ayo. Lah iki Sayyidina Umar seperti itu, mengabarkan ahli kubur, ahli kubur, bojomu ki wis rabi meneh. Omahmu wis dinggoni bojo anyar. Bandamu wis dibagi entek nang ahli waris. Apa jawabe ahli kubur? Terus dadakan ana swara tanpa rupa, hatif. Mulane HP iku bahasa Arabe napa hatif, swara tanpa rupa. Ya Umar, ikhbaru ma indana, sekedar mengabarkan ya, dari apa yang saya alami di kuburan. Ma qaddamna faqad wajadna. Apa yang kami lakukan dulu ketika di dunia telah kami temukan, telah kami rasakan di alam kubur. Wa ma anfaqna faqad robbahna. Apa yang telah kami infakkan, apa yang telah kami sodakohkan, kami telah mendapatkan hasilnya. Wa ma khalafna faqad khasirnahu. Apa yang kami tinggalkan, apa sing ditinggalke apa? Bojo ayu, omah magrong-magrong, bondo mambrah, faqad khasirnahu. Maka kami telah merasa napa rugi. Rugi, artinya rugi piye? Ya rugi, aku nek ngerti kaya ngono mbiyen aku ora usah mempeng-mempeng golek bondo, ora usah mempeng-mempeng gawe omah magrong-magrong, ora usah mempeng-mempeng nggo ngumpulke napa bondo. Karena semua itu semua itu tidak akan ada artinya ketika berada di alam napa kubur. Malah ming getun-getuni tok, faqad khasirna. Niku keramate Sayyidina Umar mampu berdialog dengan alam kubur. Yes. Dan lagi banyak cerita. Di antaranya lagi suatu ketika Sayyidina Umar juga berada di dekat kuburan orang yang masih muda, mati nom. Fanadahu ya fulan waliman khaufa maqama rabbih jannatan. Wahai fulan, apakah nikmat surga? Untuk siapa nikmat surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa ajabahul fata min dakhilil qabri. Kemudian pemuda itu menjawab dari dalam kuburan, ya Umar, qad a'tani hima rabbi fil jannah marratain. Wahai Umar, aku telah mendapatkan pemberian Tuhanku, yaitu nikmat dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Niku juga menunjukkan bahwa Sayyidina Umar mampu berdialog dengan ahli napa kubur. Yang terakhir, Sayyidina Umar juga mendapatkan keistimewaan ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, laqad kana fi man qablakum nasun muhdatsuna fa iyyaku fi ummati ahadun fa innahu Umar. Jadi umat-umat terdahulu sebelum kalian semua niku ada sebagian umat yang melakukan pembaharuan sebagaimana
sebut dalam keterangan, umat Nabi itu setiap 100 tahun pasti ada salah satu dari mereka yang mampu melakukan perubahan-perubahan. Perubahan dalam hal ini adalah perubahan yang lebih baik. Umat Kanjeng Nabi itu setiap 100 tahun itu pasti ada satu figur atau satu orang yang mampu melakukan perubahan-perubahan sehingga umat ini mampu menjadi umat yang lebih baik. 100 tahun itu katakanlah satu kurun ya, seperti masa kejayaan Imam Ghazali misalkan. Setelah itu akan muncul lagi hamba Allah yang soleh ya, seperti misalkan Imam Nawawi, Imam Rafi'i ya. Kemudian ya, di zaman akhir ini ya kita tahu banyak figur-figur hamba Allah yang soleh yang bermunculan ya. Ya, katakanlah misalkan sekarang yang lagi viral di YouTube itu seperti Gus Baha misalkan, atau seperti ya para masyayikh Loso, masyayikh Sarang, itu kelihatan. Dan itu nanti begitu beliau wafat ya, nanti jarak 100 tahun itu akan muncul generasi-generasi hebat yang akan meneruskan estafet perjuangan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'iyaku fi ummati ahadun, seandainya mereka yang melakukan perubahan-perubahan itu ada salah satunya di umatku, katakan Nabi, maka dialah Sayyidina Umar ibnul Khattab. Karena memang di zaman Umar itu Islam itu tambah luas. Ya ketika Kanjeng Nabi menjadi pemimpin Islam pada waktu itu, mungkin agama Islam itu belum seberapa luas. Tapi setelah Kanjeng Nabi wafat, digantikan oleh Abu Bakar, digantikan oleh Umar, ini Islam niki tambah luas, bahkan merambah negara Eropa dan lain sebagainya seperti Persia, ya, Mesir, ya. Sehingga di Mesir itu ada satu masjid yang dimana di situ merupakan salah satu masjid yang didirikan ketika di zaman Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Nah, sehingga waktu itu diceritakan Sayyidina Umar itu berada di Madinah, mengirim Sariyah. Sariyah itu pasukan perang yang tidak dipimpin langsung oleh Amirul Mukminin, ya, hanya dipimpin oleh seorang jenderal misalkan. Itu Sariyah. Nah, Sariyah itu waktu itu mau memasuki kota Persia, negara Paris. Mau perang musuh karo negara Paris. Sehingga waktu itu karena memang negara Persia itu salah satu negara barat dan waktu itu sudah maju juga, sehingga sempat mau kalah ya, prajurit muslimin itu mau kalah, wis gemeter dhisik karena memang perbedaan persenjataan, perbedaan prajurit, jumlah prajuritnya juga sangat jauh perbedaannya. Lah, ketika kaum muslimin itu hampir saja mundur, hampir saja kalah perang, dalam waktu yang bersamaan Sayyidina Umar di kota Madinah khotbah dalam masjid
Sehingga Sayyidina Umar iku dilala waktu iku rada banterno suarane, cara rada bengok ngoten niku. Bengok dan dia berkata, ya Sariyah al-Jabal, wahai tentaraku al-Jabal, naik ke gunung. Padahal jarak Madinah dan Persia itu sangat jauh. Numpak pesawat wae 3 jam. 3 jam lebih ya. Nah, dari Jeddah Mesir itu aja 3 jam. Sementara Mesir Persia itu masih harus lewat laut Iskandaria. Nah, jarak yang sangat jauh seperti itu, Sayyidina Umar bengok, ya Sariyah al-Jabal, wahai tentaraku, naik ke gunung. Men selamat maksudnya. Karena hampir kalah melawan tentara Persia. Kok yo aneh, tentara sing neng Persia kono kok yo krungu. Krungu bengokane Sayyidina Umar. Cara nang kene ya Sayyidina Umar bengok nang marga dadi tentarane nang Cirebon ngono. Bahkan lebih jauh, kene Cirebon paling numpak pesawat sejam. Ngono kok ya krungu. Sehingga semua prajurit Islam merasa ada atau mendengar suaranya Sayyidina Umar, maka otomatis prajurit itu langsung manut, wabah munggah nang gunung. Sehingga pada akhirnya tentara Islam selamat, bahkan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, iki keramate Sayyidina Umar nih. Ini yang mirip punya keramat seperti ini. Ya, itu Mbah Mangli. Ya, Mbah Mangli Magelang. Mbah Mangli Magelang itu nek ngaji ngeten iki mboten kersa ngangge mic. Ya ombo alasane opo, yang jelas kalau mau dibid'ahkan ya memang bid'ah. Mic ini napa bid'ah, karena kan Nabi dulu ngaji orang nganggo mic, orang nganggo pengeras suara. Lah itu Mbah Hasan Mangli pun seperti itu, ngaji mboten kersa ngangge mic. Dilalah walaupun sing ngaji rame sampai ratusan meter wong pirang-pirang. Niki nek pancen niate ngaji, direne ya mesti krungu. Krungu atau bisa mendengar suarane sinten Mbah Mangli. Tapi nek niat orang ngaji, niat golek dunia misalkan atau punya niat lain lah, maka dilalah ya ora iso krungu. Nah ini termasuk karomah. Artinya walaupun suaranya tidak pakai mic pengeras, tapi suaranya bisa terdengar di mana-mana. Ini seperti keramate Sayyidina Umar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wala ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqika limewan terja syafa'atuhu oleh aulim ahwali muqtah ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidan waghfir lana ma madaya wasi'an arami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrijana muslimin li khamsat utafi biha arwal wabail hadi al
warahmatullahi wabarakatuh.